କରିବା ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାକବଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଯାକବର 12ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ଯୋସେଫ। ଆଉ ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖୁଛୁ। ପଦନ ଅରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ପଳାଇଲା ପଦନ ଅରାମରେ, ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯାକୁବ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନାନ ଦେଶ। ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନାନ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନାନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନାନ ଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ହିବ୍ରୋନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉମରି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବାସ କରିଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋସେଫ ବା ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହିବ୍ରୋନରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହିବ୍ରୋନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯାକୁବ ଯୋସେଫକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯାକୁବ ଯୋସେଫକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେମାନେ 12 ଭାଇ ଥିଲେ ଯୋସେଫ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରବାର କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା କି? ଯେହେତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯାକୁବର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାହେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଏ? ଲେୟା। ଆଉ ରାହେଲକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଅ ଝିଅ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋସେଫ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। କାହାକୁ? ଯୋସେଫ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାପା ମା ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏକା ପ୍ରେମ କରିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଇସାକ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଏସୋକୁ। ରିବିକା କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଯାକୁବକୁ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ସେଇ ପ୍ରେମଟା, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କିଏ ନେଇଗଲା? ଏସୋ ପାଇବା ଜାଗାରେ ଯାକୁବ ନେଇଗଲା। ତ এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜଣକୁ ଆକା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବେଶୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯଦି କମ୍ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ ଯୋସେଫକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାନା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ, ଆହୁରି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପେଶାଲ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ପର୍ବରୁ 50 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଠି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37ରୁ 50 ପର୍ବ ହେଉଛି 13ଟା ପର୍ବ ଅଛି। ଏ 13ଟା ପର୍ବରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଯୋସେଫକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ତାକୁ ଏକା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନେ ପଶୁ ପଲ ଚରାଉଥିଲେ ବୋଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଘରେ ରହୁଛି। ସବୁ ଭାଇମାନେ ମେଷ ପଲ ଚରାଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ପଲ ଚରାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ରହୁଛି। ସେଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଈର୍ଷା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋସେଫ 2ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୋସେଫର ବିଡ଼ା ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନର ବିଡ଼ା ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ଯୋସେଫକୁ, ଯାରେ ବାବୁ ଟିକେ ଭାଇ ମନ ପାଖେ ଯା, ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ସିକିମକୁ ଗଲା। ସିକିମରେ ସେମାନେ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦଥନରେ ଗଲେ। ଆଉ ଦଥନରେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଲା କୁଅଁରେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୋସେଫର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କ୍ଷମା ଦେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ବୃଦ୍ଧି ବୋଲେ ବଢ଼ିବାଟା। ଆଜି ଆମେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ? ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, କ୍ଷମା ଦେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ନମ୍ର ହେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ନା କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ସେଇଟା ଏକା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋସେଫର ଅର୍ଥ ଯେମିତି, ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆକା ସେ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବୋଲି। 20 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଳେଇଲେ ମିଶର ଦେଶରେ। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜା ଘରେ ବିକିଦେଲେ। ତାକୁ ରାଜା ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ଗଲେ, ଆଉ ରାଜା ଘରେ ସେ ଚାକର ଭାବରେ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବଢିଆ ଥିଲା। ଯୋସେଫର ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାକୁ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚବାର ଅଛି। ଆମେ ଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ କି ସବୁ ସେଇ 12 ଭାଇ ପୁରା ହେବୁ, 11 ଭାଇ ପୁରୀ ହେବୁ। ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହାବ ଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଅଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଇସା ଘର ସବୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେ କି ସାରା ଜଗତର ମାଲିକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ହେଇପାରେ ଏ ଜଗତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ହେଇ ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଛରେ କ'ଣ କରିବେ? ଧକ୍କା ଦେବେ। ଆମ ପଛରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ କହିବେ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକକୁ ଡରି କରି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଲୋକକୁ ଡରୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଲୋକ ଦେଖା ଶିଖା ଗୌଡ଼ ବିବାହ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜିକାଲି। ଆଗରେ
विवाह गुड़ाकरे हल्दी रसम हेउ नथिला किंतु एबे हल्दी रसम होउची काहेकि लोक को देखि करी करूछन्ती आरे अनेक जगह रे जो झियो वर्तमान हेबो बड़ झियो हेबो उटानी भोजी करू नथिले टीका बसाउ नथिले आगरे किंतु एबे सबु काहेकि लोक को देखुछन्ती लोक को संतुष्ट करबार अछि से सब विषय एबे करा जाउछि किंतु एबे आमे जा एनाउंस करले आमे सेटा करबा नै तार घरे मध्य से उटानी भोजी के टीका बसाइबाटा आमे करबा नै सेटा आमे ख्रिस्टान हिचो बोले भल रे ख्रिस्टान हेबा जदि भल रे ख्रिस्टान हेउछु बोले प्रभु को संतुष्ट करबा तेणु करी मु वाक्यर टिके बाहर जाउछि झियो से कहले तमे नदी रो सही पारी रो लोक मान को पूजा करबो देवता मान को पूजा करबो ना सत्य ईश्वर को पूजा करबो आज ही तमे कोन करो निष्पत्ति नियो किंतु मो परिवार आमे प्रभुंकर सेवा करू ने आमे लोक को डरी करी आमे लोक को संतुष्ट करी करी आरे निजर लाभ पाए आमे केबे मध्य प्रभु को असंतुष्ट करबा नहीं बरं निजे क्षति हेले हेउसिना अपमान हेले हेबा सिना प्रभु को आमे संतुष्ट करी जीवन बिताइबा आ जोसेफ सेही प्रकार प्रभु को संतुष्ट करी जीवन बिताउतिले तेणु करी सेही रजा घरे मध्य कोन हैला प्रभु तांको उन्नत कले आ जेतेबेले तांको जीवन परीक्षा आसला परीक्षा जेतेबेले आसुची से तांको सेही रजार स्त्री कोन करची तांको बेश्या व्यभिचार करबा पय से कहूची मो सहित शयन करो बोली कहूची किंतु जोसेफ सीता राजी हेला नै एडे बड़ भूल काम मुई केंती करबी प्रभु को दृष्टि रे मोर प्रिय भाई बहन माने आज के आपन को देखबे नै आज एकला एकला तिला बेले के आपन को देखि पारबे नै आपन निजे गुटे जगह रे रहबे सेते बेले टेस्ट आइबो सेते बेले परीक्षा आइबो सेटा आपन माने सेही समय प्रभु जदि डरू चंती से भूल करि पारबे नै काहे बोले मंडली नथिबो आपन बापा मान नथिबे आपन भौणी माने नथिबे आपन भाई माने नथिबे आपन दादा कुड़ी नथिबे केही नथिबे एकला थिबे सेही समय परीक्षा आसबो जेंति कि जोसेफ को जीवन रे आसीतिला एकला थिला बेले जेतो समस्या आसुचे सेही समस्या का ग्रेट समस्या सेटा मुकाबला में हेबार अछि होबा एकला थिला सेही समय रे आदम नथिला पाकरे जेते बेले का शैतान जाय ता परीक्षा कला प्रभु जी कृष्ण जने थिले सेही समय रे शैतान जाय परीक्षा करूची हमको मध्य जने थिला बेले एई शैतान आसी परीक्षा करबो देखे ताको से झियो को भलो पा से पुओ को भलो पा हां अरे एते भूल कथा कह दे मिछ कथा कह दे ई सब को हमको कहबो किंतु हम का को संतुष्ट करछो हम निजे चिंता करबा हम जदि प्रभु को संतुष्ट करछो प्रभु हमको उन्नत करबे आउ हम देखुछु से तो से केते वाक्य लेखा अछि केते तर्जुमा रे निजे लुंगी मिसा छाड़ी कर पळैला बोली कर हम देखि पाछु जोसेफ निजर लुंगी छाड़ी कर पळैला तार तो लग्न होई कर रंगला होई कर पळैला तार तो लज्जा पुनी प्रभुंकर आज्ञा ठारू लज्जा बेसी बड़ नाही लज्जा प्रभुंकर आज्ञा ठारू बेसी बड़ नाही किंतु प्रभुंकर आज्ञा बेसी बड़ तेणु करी ए लज्जा हेले हेबी सिना मुई ए व्यभिचार काम करबी नाही बोली से छाड़ी कर पळैला सेटा का ताको उन्नत स्थान को नहीं गला काहे कि से सानो बेलु प्रभु को वाक्य शिखला आ प्रभु को आदेश मानला आ बापा को कथा नि मानला तापरे से जेल रे ताको नहीं गले हां रोजा को जणा गला रोजा ताको जेल रे पकाई देला रोजा से जेल रे मते प्रभु तार सहवर्ती हेले बोली हम देखि पा आ जेते बेले दुई जण स्वप्न देखले सेमनकर स्वप्न अर्थ कहि देला परे सेमन को जणे लोक को फांसी दिया गला जणे लोक को राजा का पाक को न्याय गला आ केते वर्ष परे राजा मते अपने स्वप्न देखला किंतु से पानपात्र बाहक जोसेफ को भूली गला बोली हम देखि पारे अनेक समय रे हमें उत्तम कर्म करते मते लोक हम भूली जिवे हमको मने पकाइबे नै सेटा हमें चिंता करबा किंतु प्रभु कहउचंती एवरी 13 पर्व रे हमें तुमको केबे छाड़ीबा नै हमें तुमको केबे परित्याग करबा नै बोली ने एनु करी मोर प्रिय भाई बोली माने प्रभु हमको परित्याग करबे नै ए लोक माने हमको परित्याग करबे निजर शिशु
निजर शिशु को निजर माँ भूली जीव किंतु मुई तुमको केबे कौन करबी नहीं नासरी भी नहीं मिले। तो जोसेफ को से पानपात्र बाहा को भूली गला किंतु प्रभु तांको भूली न थिले आ केते वर्ष पर से राजांकर स्वप्नर उत्तर देवा पई से जोसेफ को डका गला आ जेते बेले से स्वप्नर अर्थ कहि दउची आ दुर्भिक्ष हम 7 वर्ष सुभिक्ष हम तमे गोटे लोक को मनोनीत कर से राजा कहते तमे आका से व्यक्ति हो आ से समय मिस्र प्रधानमंत्री हेबा विषय हम देखि पारे मिस्र प्रधानमंत्री हे गले आ से समय 7 वर्ष एते चाष हैला सब गोटे बड़ बड़ घर करे से माने रखिले एते धान मांडिया सब को गोटे गोटे बड़ बड़ गुदाम घर करके रखिले किंतु 7 वर्ष पर दुर्भिक्ष आरंभ होला आ मिस्र देश रे खाइबा पाई थिला प्रभुंकर लोक जोटी रहंती सेही जगह रे अभाव हेबो नाही आत्मिक भाव रे हला शारीरिक भाव रे अभाव हे पारे एटा तो शारीरिक भाव रे यथेष्ट होई जाउची मिस्र देश रे खाइबा पाई थिला किनान देश रे अभाव थिला दुर्भिक्ष होला से किनान देश रे लोक माने आसी करे मिस्र रे चावल किनवा पाई आछंती तांकर भाई माने आ सेते बेले जोसेफ तांको जानि पारला तापरे तांकर बापा को मध्य आनो बोली करी कहले हां तापरे से माने गोसन प्रदेश रे से माने रहले जे तो पशुपालन न करबा लोक मन को ए इसलिए माने बेसी घृणा कर तेणु करी से माने पशुपालन करबा लोक माने गुटे जागा रे से माने रहले गोसन प्रदेश रे आ सेठी रहबा परे जाकुब सेठी से मृत्युवरण करछन आ शेष रे जोसेफ मध्य मृत्युवरण करछन आ से माने 70 जन आसीथिले बिल्कुल बाइबल लेखा है जे किनान देशरो मिस्र देशरो 70 जन आसले बेले लेखा है किंतु एई 70 जन आइलार आ प्रभु तांको पढ़ाई करे आनुचंती किनान देशरो मिस्र देशरो एटा मध्ये प्रभुकर योजना थिला आ जेते बेले प्रभु कहले तुमे सिटी जीवो आ वंश वृद्धि हो आ से मिस्र देश रे एते वंश वृद्धि हला जे 70 लोक ठारो मध्ये एते वंश बुड़ी गला कहवा को नै आ 6 लाख 7 लाख 20 लाख लोक हे गले केवल पुरुष 6 लाख हां थिले आ से माने मिस्र रु बाहरी के आसीले बोली बाइबल लिखा है केवल पुरुष आ स्त्री को छाड़ी देले स्त्री को मिसाइल कहते हो 612 वाला पिला ने थिबे तार घरे 2टा तार घरे 3टा इस्राएल लोक माने 2टा 3टा नाही तार घरे 15टा तार घरे 10टा तार घरे 11टा लगा रखी एले केते संख्या हबो टिके चिंता करन लक्ष लक्ष 20 30 लक्ष लोक समेने आसु केते लोक गले 70 लोक गले ना किंतु एबे केते संख्या होतबी लक्ष लक्ष लोक प्रभु जो प्रतिज्ञा करिसंती ता केबे मध्य कोन हो नै विफल हो नै माथ्यू 24 तार 35 लेखा है आकाश और पृथ्वी लोप पाइबो किंतु मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइबो नाही बोल लेखा है ने तो ईश्वरकर वाक्य ईश्वरकर प्रतिज्ञा केबे विफल हेबो नाही तो आज मध्य प्रभु हमको प्रतिज्ञा करिसं कोन बोले मु आसीबी तुमको नहीं जीवी बोली आ प्रभु हमको ई जगत रे कोन कर रखिसंती एक सती कन्या कर रखिसंती प्रभु आसीबे गुड दिन ए मंडली को नेबा पय आसुछंती हमें सती कन्या पर जीवन काटवार अछि प्रभु हमको वाग्दान करिसंती बोली करी लेखा है ये वाग्दान करवा लोक माने सती कन्या पर जीवन काटवार अछि हमें गत दिन मान करे चिंता करूतिलो ए व्यभिचारिणी माने बोली करी जाकुब 4:4 हम देखि पार इस जगतर शत्रुता ईश्वरकर मित्रता जगतर मित्रता ईश्वरकर शत्रुता बोली करी हम देखि पार हे व्यभिचारिणी माने मले से इस्राएल लोक मन को कुआ दाउतिला आदि विश्वासी मान को कुआ दाउछि हे व्यभिचारिणी माने बोली जो माने ईश्वर को छाड़ी करे ए जगत प्रति बेसी आसक्त होउचंती आ जगत को बेसी प्रेम करूचंती सेटा गुटे मूर्ति पूजा सेटा गुटे व्यभिचार काम करला परे आका प्रभु ए मंडली को नेबा पय आसुचंती हमको सती कन्या भाव रे जगत रखी चंती हमने सती कन्या को जीवन काटवार अछि आ से जदी आसीबे हमको वाग्दान कराइछि हमें सती कन्या पर जीवन बिताउछु के सती कन्या लोक आका विवाह हो से बोलो आरी मते वाग्दान कर देइछंती बोली करी मुई से पिला संगे फोन कथा हेबी से टकी संगे फोन संगे कथा हेबी आरी जुटी पारले सिटी जीवी बोले से पिला विवाह हेबो नाही
ବିବାହ ହେଇ ପାରବ ନାହିଁ କାଇ ମୁଇଁ ବାଗଦାନ କରିଛି ସେ ଟୋକି ମନିଛା ଭୁଲୁଛି ବୋଲେ ସେ ପିଲା ବିବାହ ହେଇ ପାରବ ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଇଟି ଟିକେ ସିଟି ଟିକେ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରବା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟବା ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି ଏବେ ଏକା ଆମକୁ ସତୀ କନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯୋସେଫ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମର ବିରୋଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳନ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ।